दिन दुईटी बिलुआ गोटे गुंफा भितरे कथबार्ता हेउथांती। अरे छोटू, मते बहुत जोरे भोक लागिलानी। चल बाहर को जीवा, हरिण किंबा ठेकुआ को धरी खाइबा। ये तमे केमितिका कथा कहूच भाई? ए जंगलर जीवजंतु को तो मारिकरी आमे केबेठारु खाई गलेनी। आउ जे सब थिले से जीवन विकल रे जंगल छाड़ी पळेलेनी। एबे तो खाली ए जंगल रे पक्षी माने ही अछंती। आ त कहूची भाई, ए जंगल छाड़ी आमे अलगा जंगल को चली जीवा। पुणी थळे हमको हरिण मांस आ ठेकुआ मांस खाइबा को मिलिबो। अरे नाई नाई नाई, अलगा जंगल तो बहुत दूर। मु ए बयस रे एते बाट चली जाई परिबिनी। मो देहरे सेतिकी बळ नाई। नहले भाई तमे एइठारे भोकरी छटपट हेई मरिबो। अरे एई जंगल रे पक्षी माने थाउ थाउ मु भला केमिति भोकरे छटपट हेई मरिबी? भाई तम द्वारा तो तळे चालुथिबे ठेकुआ को धरिबा संभव होउनी। आउ तमे आकाश रे उडुथिबा पक्षी की केमिति खाइबो बा? छोटू, शिकार सबु बेले बळ द्वारा करा जाई न थाए। अरे शिकार पाई तो बुद्धि ही यथेष्ट। मो सहित चाल, मु तते उदाहरण देई देखौची। तापरे से दुई जण बिलुआ गुंफा भितरु बाहर को आसीगले। एमिति किछि बाट जाऊ जाऊ तार नजर गछ डाଳରେ बसिथिबा नाली चढ़ेईटे उपरे पड़िला। चढ़ेईटी को देखी बड़ बिलुआटी चतुरता सहित कहिला, चढ़ेई भौणी, मते तमको किछि कहिबार अछि। तमे टिके दया करी मो पाखकु आस। नहीं, तमे जहा कहिबार अछि सेठी कुह। मते तुमर शिकार बनिबार नहीं। ओहो चढ़ेई भौणी, तमे एते डरुच कौन पाए? आमे दुई भाई शाकाहारी अटू। आमे दुई जण भाई जंगलर मिठा जामुकोली खाइबा लागि जाइथिलु। जना पड़िलानी केतबेले जामुकोली खाऊ खाऊ तार मंजी गुड़ाक मोर दांत मूଳରେ पशि जाइछि। सेथिपाई मु भाबिली तमे जदि मो दांत मूलरू से मंजी को काढ़ी दब ताहाले मु तमको से जामुकोली गछर ठिकणा कहिबी। छाड़, मते लागुची तमर मो ऊपर विश्वास होउनी। हौ किछि कथा नाही। कोन सतरी तमे मते से मिठा जामुकोली गछर ठिकणे कहिबो? अरे काहेकि नहे भौणी, आमे सेटाकू सांग होई कोली खाइबा लागि जिबा। अरे से जामुकोली एते मिठा कि जेते खाइले भी मन बुझिबनी। खाली तो सेमती खाइबा पाई मन हबो। आउ चढ़ेईटी मिठा कोली खाइबा लोभरे बिलुआर पाटिरू जेमती मंजी काढ़िबा लागि आसीची, बिलुआ तार दांतरे ताकू माड़ी बसे आउ ताकू झुणी झुणी खाई जाए। बा भाई बा, तम बुद्धि को तो मानिबा को पड़िबो। शिकार तो आपे आपे आसी तुम पार्टी रे धरा देला। तमे ठीक कहिथिलो, शिकार पई बळ नुहे, बुद्धि ही यथेष्ट। सतरे मु तो आज तमको मानि गली भाई। तापरे से दुई जण भाई सरल पक्षी माननकु एमिति शिकार बनेई चलिले। या व्यतीत सेमानंक पाखरे आउ कोनोसी काम नथिला। सेमाने सरल पक्षी माननकु शिकार करी खाउथिले आउ से गुंफा भितरे सोई जाउथिले। एमिति एमिति सेमानंकर दिन कटुथिला। गोटे दिन दुई भाई शिकार खोजिबा लागि जंगल को जाउथिले। ठीक सेमानंक जिबा बाटरे गोटे नील पक्षी उपरे सेमानंक नजर पड़िला। से चढ़ेईटी एते हुष्टपुष्ट थिला कि से दुई जण भाईंकर पूरा पेट तो पुरी जाइथांता। तापरे से दुई जण से चढ़ेईटी को शिकार करिबा लागि प्रस्तुत होई गेले। सबु पक्षी माननकु जेमती पाटिरू मंजी काढ़िबा लागि कुहंती, एथर भी से नील पक्षी की ठीक सेया ही कुहंती। हेले से नील पक्षीटी बहुत चालाक थिला। सेमानंक पाखरे पड़िथिबा परगुडी को देखि तार संदेह आसिला। तापरे से नील पक्षीटी बिलुआ माननकु कहिला, अच्छा बिलुआ भाई, मु तुमको सहायता करिथांती। हेले मते भी बहुत जोरे भोक लागिलानी। मु जाउची निजे जंगल से गछ को खोजि नेबी। आउ पेट भरी खाई आसिला परे तम पाटिरू मंजी गुडे का काढी देबी। एतिकी कही से नील चढ़ेईटी उड़ीगला। तापरे से दुई जण भाई बोका भलिया अनेई रहिले। भाई ए नील चढ़ेई तो से जामु गछ खोजिबा लागि उड़ी गला। ए जंगल रे तो सेमितिका जामुकोली गछ केउठारे नाही। आउ जदि ताकू जणा पड़ी जाए सी तो आम विषय सबु पक्षी माननकु सतर्क करई दबो। अरे हाँ छोटू, मते भी ठीक सेया लागुची आमको ए जंगल छाड़ी जीवाकू पड़िबो। तापरे से दुई जण भाई सेठारु जीवाकू लागंती। एमिति किछि समय गला परे से नील चढ़ेई सहित सेमानंकर पुणी देखा हुए। तुमको बहुत बहुत धन्यवाद बिलुआ भाई। तमे तो जदि मते से जामुकोली गछ विषय न कहितांत ताहले मु कोन एते मीठा मीठा कोली खाई पारथांती।
ଅବଶ୍ୟ ମୋତେ ଖୋଜିବା ଲାଗି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ବହୁତ ଖୋଜିଲା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ସେ ଗଛଟି ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ଓହୋ, କି ମିଠା ମିଠା କୋଳି! ମୁଁ ଏତେ ଖାଇଛି କି ମୁଁ 2 ଦିନ ଆଉ କିଛି ନ ଖାଇଲେ ବି ଚଳିବ। ଶୁଣ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କୋଳି ତଳେ ଗଳେଇ ପକେଇଛି। ତମକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ହେଲେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ହେଲେ କି ଅସୁବିଧା ଚଢ଼େଇ, କହ। ଅସୁବିଧାଟି ଏଇଆ ଯେ ସେ ଗଛରୁ ମୁଁ ଯେତିକି କୋଳି ପକେଇଛି ସେଥିରେ କେବଳ ଜଣଙ୍କର ପେଟ ପୂରିବ। ତମ ଭିତରୁ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ହିଁ ଆଗ ଖାଇପାରିବ। ଚଢ଼େଇ ଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ସେ 2 ଜଣ ଭାଇ କୋଳି ଖାଇବା ଲାଗି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ରାସ୍ତା ସାରା ସେ 2 ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମିଠା ଫଳ ଖାଇବା ଲୋଭରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲେ। ଉଭୟ ଭାଇ 2 ଜଣ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ବହୁତ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଘାଇଲା ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ସେଇଠି ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ବି ବଳ ନଥାଏ କି ସେ ଆଉ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ବହୁଥିବା ରକ୍ତର ବାସ୍ନାରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗୋଟେ ସିଂହ ଚାଲି ଆସେ। ତାପରେ ସେ ସିଂହଟି ସେମାନଙ୍କୁ ତାର ଶିକାର କରିଥାଏ। ନୀଳ ଚଢ଼େଇଟିର ଚତୁରାମି ପାଇଁ 2 ବିଲୁଆଙ୍କର ଚାଲାକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଂହଟିଏ ରହୁଥାଏ। ସେ ସିଂହଟି ବହୁତ ବୁଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ସେ ଆଉ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦିନ ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ସେ ତ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ ଘୁରି ବୁଲିଲା। ଓହୋ ହୋ, ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଲାଣି। ହେଲେ କେଉଁଠାରେ ବି ଗୋଟେ ଶିକାର ମିଳୁନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲଟା ସାରା ଚାଲି ଚାଲି ବହୁତ ଥକିଗଲେଣି। ହୋ, ଯାଉଛି ଟିକେ ଏଇ ଗଛ ମୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ କରିନିଏ। ତାପରେ ସେ ସିଂହଟି ସେ ଗଛର ମୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇନେଲା। ହେଲେ ବିଶ୍ରାମ କରୁ କରୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲା। ଏପଟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିବାର ଦେଖି ସିଂହଟି ମନେ ମନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ଏଠି ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତ୍ରି ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମତେ ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ ହେବ। ହଁ, ଯିବାକୁ ହେବ। ଏମିତି କହିସାରିବା ପରେ ସିଂହଟି ସେ ଗଛ ମୂଳରୁ ଉଠି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାର ନଜର ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ, ଏଇଟା ପୁଣି କାହାର ଗୁମ୍ଫା? ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ କୋଉ ଜୀବ କି ଜନ୍ତୁର ଗୁମ୍ଫା ହେଇଥିବ। ହଁ, ଯାଉଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବି। ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଶିଯିବି। ଏମିତିରେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯିଏ ରହୁଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଆସିବ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆରାମସେ ଖାଇଦେବି। ହଁ, ଯାଉଛି, ଏବେ ସେଇଆ କରିବି। ଏତିକି କହିସାରିବା ପରେ ସେ ସିଂହଟି ସେ ଗୁମ୍ଫାର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସିଂହଟି ଯିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ବିଲୁଆଟିଏ ଆସିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ଗୁମ୍ଫାଟିରେ ସେ ବିଲୁଆ ହିଁ ରହୁଥିଲା। ବିଲୁଆ ତ ବହୁତ ଚତୁର ଅଟେ। ଗୁମ୍ଫାର ସାମ୍ନାରେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ବିଲୁଆ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ, ଇଏ ପୁଣି କାହାର ପାଦ ଚିହ୍ନ? ମତେ ଲାଗୁଛି ଆ ଭିତରକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଯାଇଛି। ହୁକେ ହୁକେ ହୁ, ଆରେ ଇଏ କିଏ ହେଇଥାଇପାରେ? ଆରେ ଇଏ ପାଦ ଚିହ୍ନଟା ତ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଏ ଗୋଟେ ସିଂହର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଭଳି। ଏମିତିରେ ତ ଯିବାର ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଛି, ହେଲେ ଫେରିବାର ତ ନାହିଁ। ହୁକେ 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 ହୁ, କେମିତି ଜାଣିବି ଆ ଭିତରେ କିଏ ଅଛି କି ନାହିଁ? କଣ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଏଥର ରେଡି। ଆରେ ହେ ଗୁମ୍ଫା, ମୁଁ ତ ଆସିଲେ ତମେ ମତେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଗତ କର। ହେଲେ ଆଜି ତ କାହିଁ ସ୍ୱାଗତ କଲନି? ମୁଁ ଆଜି ତମ ଉପରେ ବହୁତ ରୁଷିଛି। ହେଲା, ମତେ ଯଦି ତମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବ ମୁଁ ଯିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ପଳେଇବି। ଓକେ 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 ହୁ। ଏମିତି ବିଲୁଆ ଚତୁରାମି କରି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ସେ
ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କିଏ ଅଛି କି ନାହିଁ। ହେଲେ ସିଂହ ବଳୁଆ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ତ ବିଲୁଆ ପାଖରେ ନା। ସିଂହଟି ବିଲୁଆର ଚାଲାକି ନ ଜାଣି ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆରେ ସତରେ ବୋଧେ ଏ ଗୁମ୍ଫା ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ ନା କ'ଣ ଆଉ। ହଉ ହଉ, ଯେମିତି ସେ ଗୁମ୍ଫା ତାକୁ ଡାକେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେମିତି ଡାକିବି। ଆରେ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ତମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଯେମିତି ସିଂହର ମୁହଁରୁ ଏ କଥାଟି ବିଲୁଆ ଶୁଣେ ସିଏ ତ ବହୁତ ଡରିଯାଏ। ଓକେ ଓକେ ହୋ, ଇଲୋ ବୋପାଲୋ, ଆଜି ତ ମରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ସିଂହ ହାତରେ। ଆଉ ବେଳା ଭଲ, ମତେ ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ ଓକେ ହୋ, ଓକେ ଓକେ ହୋ, ଇଲୋ ବୋପାଲୋ, ଓକେ ହୋ। ଆରେ ଆରେ କ'ଣ ଏ ବିଲୁଆଟା ଆସିବାକୁ ଏତେ ଡେରି କରିଦେଲା? ସିଏ ଆଉ ଜାଣିଗଲାନି ତ? ଓହୋ। ଏପଟରେ ବିଲୁଆ ବହୁତ ଚତୁର ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଚାଲାକି କରି ଜାଣିଗଲା କି ସିଂହ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଲା ପରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ହେଲେ ଏପଟେ ସିଂହ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ରହିଲା। ହେଲେ ବିଲୁଆ ବା କେଉଁଠୁ ବା ଫେରିବ? ସେ ତ ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଜୀବନ ବିକଳ पिंपुड़ी नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं, कामुड़ी देगा एक समयर कथा। मधुबन जंगल रे दले पिंपुड़ी माने सांग होई रहुथांती। सेमाने खरा शीत मास पर्यंत अति सहजरे जंगलरू फलमूल शस्य गुड़ी को आनी समस्ते मिलीमिशी बांटिकिरी खाती। किछि खाई दियंती एवं आउ किछि वर्षा दिन आसुथिबारु संचय करंती। एमिति चाहू चाहू दिन परे दिन बीती चलिला। वर्षा दिन आसीगला। वर्षा दिन हेबारु जंगल रे जोर रे झड़ तोफान लागी रहिला। सेमाने संचय करिथिबा खाद्य धीरे धीरे सरिबाकु लागे। सेमाने बहुत हैरान हुअंती। वर्षा हेउथिबा जोगु बाहरे केउठी भी तांकु खाद्य मिले नहीं। धीरे धीरे जंगल रे वर्षा छाड़ी जाए। सेमाने एहार सठिक उपाय बाछिबा लागी जंगल रे सेमानंकर सभा बसे। शुण समस्ते, ए सभा डाकिबार कारण हैला तमने तो जानिथिबो ए वर्षा दिन रे आमे किभଳି भाबे असुविधार सम्मुखीन होउछे। एहार आमकु गोटे सठिक उपाय बाहर करिबाकु हेबो। हेले महाराज, जदि आमे वर्षा दिन पई अधिक शस्य संग्रह करी रखि दियंते तो किपरि होंता? एमिति विभिन्न प्रकार पिंपुड़ी माने विभिन्न प्रकार कथा कहती। हेले सेमानंक मध्यरु गोटे पिंपुड़ी कहिबाकु लागे, महाराज महाराज, जदि आमे जंगल रे कौनसी एक फसल कले किपरि होंता? अरे हाँ, यह तो एक सठिक उपाय, किंतु आमे केउं प्रकार फसल करिवा? महाराज महाराज, जदि आमे आखु फसल करंते ताहाले बहुत भल होंता। सेथिरे कौनसी औषध भी देबाकु पड़िबो नाही, केवल पानी रे फसल सहजरे होई जिवो। यह तो बहुत भल उपाय। हेले महाराज, जदि आमे आखु फसल करिबा ए जंगली हाथी मानकर कबलरू फसल को किभଳି भाबे सुरक्षा करिबा? अरे हाँ, मु तो यह संपूर्ण रूपे भूली जाइथिली। महाराज महाराज, एहार गोटे उपाय अछि। हेले केउं उपाय? हमर ए पाख जंगल रे मोर गोटे मांकड़ संग अछि। जदि आमे ताकू हम फसल देखाशुଣା करिबा पई कहंते ता भल होंता। भल भल, बहुत भल। ताहले विलंब काहींकी? शीघ्र जाई ताकू डाकी आण। जहा अर्थ लागिबो मु देबी। यथाज्ञा महाराज। एमिति पिंपुड़ी मांकड़ को सबु कथा कुहे।
ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାଙ୍କଡ଼ର ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ଆଉ ମନା କରିପାରେ ନାହିଁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ଲାଗି ରାଜି ହେଇଯାଏ। ମୋର କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ। ତମ ଫସଲ କ'ଣ ମୋ ଫସଲ ନୁହେଁ? ମୁଁ ମୋ ଫସଲ ଭାବି ଫସଲର ଦେଖାଶୁଣା କରିବି। ଏ ଭାଇ 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 ଅନେଇଲ 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 ମୋ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଅନେଇଲ। ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? ମୁଁ ଏ କାହାଣୀର ହିରୋ। ଏ ହିରୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହଉ। ଆଉ ଦେଖ ଦେଖ ଏ ହିରୋ ଆଗକୁ କ'ଣ କରୁଛି। ଆଉ ଭାଇମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଲି, ଯଦି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ ହେବ ନା, ଆଜି ରାତିରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇ ତ ମୁଁ କାମୁଡ଼ି ଦେବି ଯେ, ତାପରେ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେବନି। ହଁ, ଆଉ ତମେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲସେ ଦେଖି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଥାଅ। ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଦେଖା କରି ଆସେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଆଖୁ ଚାଷ କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତେ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଆଖୁ ଚାରା ଲଗେଇବା କାମ ସରିଯାଏ। ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଚମ୍ପା ଗଛରେ ଜଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆଖୁ ଫସଲଟି ବଡ଼ ହୋଇ ପାକଳ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଏହା ଦେଖି ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀମାନେ ଆଖୁ ଖାଇବା ଲାଗି ଆଖୁ କିଆରୀ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତିକି ଆଖୁ ନ ଖାଆନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ମାଙ୍କଡ଼ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଡାକ ଦିଏ, ଦୌଡ଼ି ଆସ ଦୌଡ଼ି ଆସ, ହାତୀମାନେ ଆଖୁ କିଆରୀରେ ପଶିଗଲେ, ଦୌଡ଼ି ଆସ, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଅଛ ଦୌଡ଼ି ଆସ। ଏହା ଶୁଣି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ହାତୀ ଓ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହୁଏ। ମାର 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 ମାର। ହାତୀମାନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କର ମାଡ଼ ଓ କାମୁଡ଼ା ସହି ନ ପାରି ଜୀବନ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାନ୍ତି। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ଅସୁବିଧା ଯେତେ ବି ବଡ଼ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମେ ତାକୁ ନ ଡରି ସାମ୍ନା କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବା।